Guys, magluluto tayo ng Maggi. Ito guys, magluluto tayo ng Maggi. Ulam namin sa tanghali, Maggi at saka 5 tuna. Tipid muna tayo guys. Yan guys, gamitin ko yung ginagamit ko ay kaming heater guys. Ang gamit namin guys ay rice cooker. So guys, tignan natin guys kung kumukulo na guys. Guys, malapit na kumukulo guys. Para ilagay natin yung Maggi guys. Ulit guys. Guys, pwede na siya guys. Ilagay natin yung Maggi guys. Ayun guys, nahulog pa yung mandiga guys. Ayun. Kain na raw. Wala pa, nagluto pa. Yung sabi ni mama yun raw yung ulam. Oo, yung 5-5 tuna. Ayun na. Ayan guys, nalagay natin lahat guys. Pakukuluan ko di guys, para luto na siya guys. Tapos guys, kauna guys. Nauna guys. Ang pinubri guys ba?